Numei thisa chu ajipa sopi khat to kichensah kit thei ham hi chi hi Levirate Marriage chung kiti in hi chu tu dol hi Bible in pi sayam tu ni chi ni ki li ti ve tu lai cookie society sunga jong hin pasal khat ji anaya ama thi pha na hi chi azinu chu anaw te ham asopi ham khana ki chen pi kit hi tabang hi ang common thim tai ye chun hi chi tu dol hi do na tam ta ang ging do in mi tam ta chun lungbui na nei lo hi la pa cha sei pha ki pa pi dim se jing abang kim khat hin hi tabang ki bol hi dan ngei lo ha tia bu yo min abang kim khat chun Bible in piti mo bang asayam ti hi khul nom he thu nom am ki na hi ya chi chu dol hi tam ta do na ka muin tu la hi WhatsApp la dunga jong hil chin thei neu cha cha kan hil chinin ain la dei khop min jong ka sei chin zo pon hi jong le hi cho to thana chu tu nya hi video an neu kha in sei be ding ka gut a hi ye chun WhatsApp ma kan hil sa ho hi in a hi lo wa hi phone call a hi ta tu ni hin chi video hi ne ve kin hin tivin phate ke cha pathin tu ni PCMT khat ve hin ta do mo nge ti chu kaga sei do no ma hi ke jong het na la sam ta ka hi in ka ha hil chin zo lo mai the ai nei chi chung chang dol hi ga hil chin lui diong ka mu poi lunggela king am khat hi ti pathin tu jong ei mu sawbin ipiong lama sapena Bible hi Old Testament and New Testament hi chi Levirate Marriage chung chang to dol hi itabang mo asem ti hi itabang dan mo Bible in ei hi luwem ti hi vedo phat phari ti win hi chi dong zui chun pathil hagau thingin ei ho sile pha het na ei pui theida nu thuta chun kilam kai hi ti we di ka asei do no mai chule marriage ki ti pathinin kilung sit na institution ani phu do cho hi in EP marriage jong le force kit him thei lo he chi chomas pen a het yo it sui lung thim ba ki koi pumin Bible he ni ve he ti ama sa penin Levirate Marriage chung changa Bible in pi sayam Old Testament Bible ni ve ma sai ti win pathin thu ni pi sem ti hi i het ovale ilungu na va khat ve ga simi ti ve Deuteronomy bung som ni langa changa pa chang som in simin kate in sung khana sopi pasal ni cheng khom te ni chu khat zo chapa hing lo wa chi ta hi le ajipa jinu chu in sung hi lo midang hinga zinei thei lo ding a hi numei nu jipa sopi pa zo chu ama nu hinga lut ding ama hi azinu momong dia ki puya min a sopi pa ji evet pi ngai banga bolding dol a bol pi ding chu ting le numei nun chapa a hin pi ma sa pen chu a sopi pa thisa gui azop mat pi a hizi a Israel akona aman min su mga omsa lau hilding ahi ama wang ahing na lai asopi pan asopi athipa jinu chu akipui nom hi a ahile asopi pa jinu chu chitowa kelkot phunga upa thutan vai hom hinga thu agalhuna hitya ga seiding kajipa sopi pan Israel a asopi athisapa min tundo kitding agutapoi aman kei hi kajipa khat sopi pasal topi ding dol chu ei bol pi lo ding ai tai agati ding ahi chuta le hi chapa chen na khupi sunga upa chengsin ama chu akau do wa aza asai pi diu hi chia jong hi ama ada na laya ken wang hi chinu ka ke puinom po itia sei za hi le upo ho ang sung lai ta asopi thisapa jinon ama pa chu azut tawa akeng chut asut la pi ding amaya chila sit kuma chuta le aza asai pi a hi tia hi a ho ding ahi pasal koi hi jing jong le asopi pa in sung tung do num lo zo si chu hi tia hi ki bol su ke ding a hi ati ding a hi chu ting le hi chapa in sung chu amin Israel sunga hi tia hi ki sei ding a keng chut ki sut la pi pa in sung tia ki sei ding a hi tai Bible chang Old Testament dung zia Levirate Marriage chung chang a sei vet ti ngai le ama sapena a ko chu pasal pa chun cha hing lo wa hichinu mai nu chu athi sanai le asopi pa chun agi chen pi ding ti chu azi kel kale cha hing lo ati hi chu hema sapeni ti win chu ding ta le hichin atum pen hi a upa ham ailul asopi pa athi pa phungui khangui man na lo dinga hichi pu to pe na dinga chu pachinin hichi dan hi khauta ani sim pi chong le dan dang to ki na kit khat chu sunga se li ding airul su mang ding ti ho chan ki sei po in a sei nom pen chu iwat na hi le su amin si hiding a sopi pa min tung do num lo ki heading
sopi pa ngai lo a ke ding ti tabang khat mai mi a adan hin asime ai la mai tia mo gel thei pon hi tabang dan chu ipi ha a khawa kho khat chon hi ya chu ni chi a sopi pa chun a upan adal ha sa aji chu akipui te ding mai thaya am sa lo ding ti hi chi a hlang pia nutil mai thai ki ti zinei thei ding a na lai numei ti na in i cho ta bang cho zinei thei ding a sop pan ki chen pi ding ti da na chu ani man hi ta bang dan hi pathin Israel tel a amo civic law ceremonial law dan khan a cho ni pi chu ai le chi Levirate Marriage hi tu lai e ho khang to ki tu na lai yam tin ki dong lew han na Old Testament na Bible a sei tabang cha chu ichi pi na lai do a hi loi li pi ding ham ti chu he tu ai bui nau pen hi ai lai chi hi i het du khat chu ka sei sa banga chu ceremonial law amo civic law khana pathin ani pi chu in Israel civic law chu e ho civic law tabang hi thei lo Israel te civic law chu Indian civic law to hi thei lo ai la dan common khat mi hing zo sia dinga moral law ki ti khat hi chu 10 commandment ya chu civic law ki ti hi 10 commandment to older ki bang khana treat bol thelo hi ti ka sei do no me America te chon na kol ho chon na Chinese ho chon na ki ti ho chu miyo si ki kop thelo ding khat chu mi hem cha chi chum chu mong chu hi chu ye su ke sau hin na ya chu hi ta banga civic law ki ti ho si agibang gulgula hung chi ding wang chu thili thelo khat chu hi bet sana US marriage law jing a jong chu ama individual consent free consent a hi lord asima poima chan marriage a restriction nei lo hi ama nup na dungzui la ama ki gel ha na dungzui a min ji nei chi ding by force theloi ti chu ki chen ta US marriage law jing no sei ipija US marriage law chu e ho ki hil ninga poimo jam e chu vanui pupa hi vanui leng pa in vanui government in vanui police chu ding ta la vanui judicial court la dinga len pena ma ya chu e ho vet ton ding e ho zui tu ding pen chu ai in chong le Bible prophecy het bongwa America ki ti chu alien pen hi jing dinga ki chen ta pathin tun ei mo sau chu ni jing na ya chi US marriage law chu ei ho vet dinga chu poimo ma jing khat chu chu le Sephardic rabbis ki ti holoi om hi choloi hi Spain Portugal a hi lawa hi le North America Middle East ki ti ho la akona Jewish community ho sei na in Sephardic tradition ero la custom follow ho sai na in amoin halitas atiwi hidam nga Levirate Marriage si compulsory dan in anei ta pawi amon jang hin release ceremony ki ti hai hi abol pi jiwa hi kya chu thado na amanu na ta jinei the dinga dan ho jang aki simu he tiong ki mudo thei he chu ting ta le Ashkenazic kiti amol jang hin reject abol ve ti chu ta bang Levirate Marriage Old Testament ki sei pin amo Israel te kimin pha na jinga civic law num pen yong chu iwe tingai la tu la ya amo Israel min po jing din jong azui thelo na tam ta mai ta nei aya chu historical ya Israel king sa jong koi ma ki mudi ta law chu ting ta le no mainstream Christian denomination mandate Levirate marriage na ichu chu kichen ta mu do thei khat chu in aya chu biblical teaching itiu old covenant ta the new covenant he ta hitama ki sam kaya hil kop ding dan hi pathin tho compulsory ki mulawe chong le New Testament pi hil biam ve hit ve be na la hi ti in he thim be di we vet sa na Matthew bung som ni le ni chang som ni le thwa pat som ni le get isima hi le pathin to ni tin sai in hi chi mak bung som le ni le luk bung som ni lang hwa jong ki mu in Jesu Christian hi tin sai ji nei chu chi ni ma chun mi thi thokit poi ti sudu si so a hi nga angun thu ong dong ta we ti chu hau hil mi khat cha nei lawa thi le asopi pan numei nu chu aki chen pia asopi pa dinga chi khai pi dinga hitin mosin ei hilui ati chu chalaya sadusi so thu do dan nang mial chi to zo Old Testament na isim pet wa chu cha nei lawa thi le ati hi cha jong hi cha nei lawa ati atya asei khel khel ki oi tin mosin ei hilve ti chu azo ai sim pen u chu na ai le tun kala wa u cha pasal segi omun ama sapian pa chun ji anei ja ati tai ahin ama chu chi khailo hi ta ye chun ain nei pi chu asopi pa adal ha pi tai ati chu ti chun abana pa jong athum na pa jong asagi na pa gein chu ti ma chun om ta nei a khon na in numei nu chu thi tai ai le thokit na amanus chu sagi la akoi pen ji hi tan tem amon la zia nei su ke yu hin ati bi nahi Levirate marriage chu ata ba New Testament covenant ading chu a hiding momong a hita a hi le chun
hinge kit dinga e ho kil ding hi ta wale jesu jong chlai monai mandatory hi da na sei di in an le jesu chi holoi adon but na chuni piti ne sayam thokit na kitia chun kichen nam ta poi amo chu van til ho ta bonga umahitawin chen jong kichensah ta po ve tan sei pi ya chu ivet tingai le hi ta bonga mandatory dan pen chu jesu christian jong ipya ahon lo dan chu kichen ta ki mo do kini ai le New Testament Bible in P say bem sim kiniti 1 Corinthians bung segi chang som thum le ko ju simai le pathian tu chun ain nei po hin lai sia chu numei chu ki he na hin ain nei po thi kha wang le amanu chu ong heta ati chu ting ta le pakai ata san po po le koi jong le anu no to ki cheng thi ati sa na za over mo Bible kam chang hi a ong a heta ati ain nei po thi ai le ama chu ong a heta Bible ong ahitai ati in no levirate mandate remarriage is permissible without family restriction ti chu kichensah pathin thu nei hiloi in sungmi khamga na umlo pugau pagau thu elole pute pate chon dan thu ti ho sei ngai lo ni cho ta bang chu pathin thu elo gil dan milimo ho chon dan in custom kiti hi pathin thu to akitu lo wa hi jong le so pitio gyal tha ji ngai custom tam pa isim ho hi pathian thu to ki tu lo tam ta anum ji in hi cho ta bang hi pathian thu a hla ong thei ngai he hi ta bang custom om kha le chun tu ne hi chi custom dung ji hi ta bang a chu i bol bolu ka ti na he po in ai la hi ta bang lung pu chi nyum kha ta wal ilung thimu ki hla ong ngai pathian thu a i ki kan o ngai ti zo ka sei do no me ki kan ti le na bot pathian thu a sei pa zo ai izalen o ngai zo i ti ka sei do no me Levirate marriage kityo hi ipya mandatory dan khatna bolte te ding hi poi pathin thu hil na jom ta poi dis kichen ta emo do sa hi chule Bible chang simbe ki in 1 Timothy bunga chang thuma pa som lu kup sim tinga le hi chi Bible chang hin sim hlang ka ding phat ke chang ngai ki min lang mai thai ki chi ta ho chu za bol ati a Bible chang atok thu pi pen chu mai thai za bol ding ati ama wang mai thai acha atu ma chu amo chun amasan ain sunga ho chengo ngai sa zidan le a hing wa phatna ale thu ji ki sinuhan ni chu pathian mit mwa la thei ta hi ain mai thai ki chi ta achanga umbang chu pathina ki nema sun le jana thum le tawna jinga be jing ji hi ama wang ata sanup sa na lam jinga ki pia cha a hin pe jinga jang athi sa hi amo chu sei si achan lo ne dingun thupi hi chang hi pen ai wang ko izong le ama mi te ding ngai tu lo a hi di chu ama in sung mi te ding ngai tu lo chun ta san chu ale do hetai ata san lo sanga chon si zo hi kum som gup nu ya mi hi lo pasal khat ji hi sa hoi ta ngai ti kum som gup nu ya mi hi lo pasal khat ji hi sa thil pha bol na tina sei phat chang sa cha te khau kha sa jin dot thim sa mi thing te keng sil pi sa a he su gan thewa phat na bol sa chon phat na zo si nung zui sa hitamang zo si chu mei thai jin sun hi un ati not dil mei thai ho chu mei thai jin sun hi un amo chun Krista do ne ata sanup sa na dingu agel ji je un zinei ding agu ji ve ati chu chule akipi naw ma sa apei tha ji je un thin mo chang ji ve chule chu chi tei lo jong chun in tina aleng lewin thasit apan ji ve chuti gu jong hi lowin amu thim akam zawun mina to tai tom nom sei loading a sei ji ve ye chun chu tabang nutil mei thai chun ji nei han cha hing han ain nei nu na tong han melma chun a sei sit na dingu kom bei hilin lew ka ti a je chu tu jing in jong mi kim khat satan nung jin a ke mang ta ve ata sanan nu mei khat to mei thai ne ya oma le ama chu ama nu chun kai tho hen hobung po gi sa hi han hobung chun mei thai ki chen ta chu a kai tho theina dingin isa su keu sana Bible chang ka sim chu hilai mo na Bible achom lampe na e hil nu mu chu ki sei dom ki sei le mai thai hoi za bol ding ati a hin la mai thai nut dil mai thai ho wang chu a sei num pen chu yang wi do ti na chu mai thai hi ai wan nu nga na lai ho chu ati na hi kum som gup nui lam ho chu ji nei jing wan ati chu hlep na tu sang wen akipal pal sangwin a chon sit na lung thim a wa Krista do na hin ko aman do ka sangwin zinei jingwan zinei kit jingwan tia pathin thun e hiloi a hin la
hi chi zinei jong chu ai mo free will a koi phate ke cha om jom theiwa pathin thu to kitu a acha le naw han ita ta er achang jong hita ta akisin tup thai le aphai a kho poi ama wang chon sit lung thim bok jinga ipiam khan a sei a zinei lo ding tup me me ma ai wanga chon sit bol do a pathin do na jing hoa o cho a chon jing sang chun zinei leo ka ti a hi tia ki chin ta pathin thu chun e hil naw kum som gup chung lang zinei thei to lo ding mei thai cha jong nei ta sa hi cho lo jo bible mei thai ta ta he ti an la young widow ki ti ho mei thai neu ho wang chu a chon sit kit sangun zinei leo a phai tia pathin thu nei hi hi chi a zinei pe nu chu a sopi to ki cheng hel khel han atina ai po in amo free will anup na ta ovin alung sit angai lu pen to ki cheng han tia pathin thu nei hil naw chu hi chu kin pathin pha ko na ka mu no dan ya chu hi chi chon dan hi chi pu te pa te chon dan a hi tia ga pe cha jinga pasal khat chu athia hi le aji chu adal ha aji chu a sopi pa na ki chen pi te te ding tia dan khau ta mandatory law customary law tradition ti ho om kha lawang chu ke wang chun hi ta bang chu pathin thu to ki tu ding wang ka ta san o in pathin thu wang chun numei chu aji lai sia ki he na hin aji thi ta lawang ong a hi ati pa wang chu kin wang ka pe cha he hi chu pathin tun chom chai hil dan he ka sopi ti ho hi ta bang lampang marriage institution thu lampang diverse chungchang thu lampang ho hi mi advice ding jong ki hing zo di po in chong le council bol the jong ki nai po in yan lang hi jong le bible a ko na hi ta bang thu me ti pa chu kain het sa ni hi chi chun na lung thim wa na to thi ai le pathin thun a sei pen chu mel chi ti win hi chi dung lui chun burden lo hilin hi kumang bu hi ti be ti chu ka sei do no me i phat chom pi de ka kinemin hi ta bonga bible thu do ho in bol nom jing wal hin dong jing hi ti win don bu thei to kan don bu kin ding ai hi chan chu hi tan tin ka ki pa